The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus came to his native place and taught the people in their synagogue. They were astonished and said, "Where did this man get such wisdom and mighty deeds? Is he not the carpenter's son? Is not his mother named Mary? And his brothers James, Joseph, Simon, and Judas? Are not his sisters all with us? Where did this man get all this?" And they took offense at him. But Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his native place and in his own house." And he did not work many mighty deeds there because of their lack of faith. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. There are times in our lives that we are being put in a box. Kada bang murag ibutan ta sa kahon sa atong isig kaygon, that we don't have any capacity to grow. Because in each of capacities for us to grow are subject to their suspicion. Mangutana sila, "Nan man nahimo man ako niya? Asa man niya nakuha na?" Ug sagad niini, nagtukmod kini sa usa ka gitawag nila kung sa part of their 7 capital sins. Kini kasi nga envy. Please be mindful, ang unang pinakadakusa na nabuhat in the Old Testament, mao katong pagpatay ni Cain sa iyang igsuon nga si Abel. Unsa may hinungdan nganong ipatay ni Cain ang iyang igsuon si Abel? Ang nagtukmod niya mao ang kasina. Kasina. Mao kini usay-usab na hinungdan na wala tay makitang positibo sa atong isig kaymo tungod sa atong kasina. And Jesus was not exempted from this. Sa dihang si Jesus bibalik dito sa Nazareth, diha sa ila sinagoga, siya nagtudlo sa mahayong balita. O sa dihang nabatian kini sa iyang mga tagilungsod, labi na kayo niya itong mga suog niya. Ang ilang pangutana, asa man niya nakita kining maong kaniadman? Di ba anak siya ni Jose na karpentero? Di ba iyang inahan si Maria ang iyang isuon? Si Santiago, si Jose, si Simon, si Judas? Di ba ultimo man lang kining batanan o karon siya nanudlog dinhi kanato? That's why Jesus said, tinuod, walay propeta nga gidawat siya ang kagulingong lusod sa iyang kagulingong banay. Tinuod, mao hinungdan na si Jesus, wala pakita o milagro o mga uban pang katingalahang butang dito sa Nazareth. If he was successful in Galilee, in the Judean region, dito iyan ipakita ang mga milagro, kung nabuhat niya ang mga milagro, but it was a failure in his hometown. Di ba? Ato sa kini na nandiyan, that the very first person to criticize you, to criticize us, is none others but our very own kinsmen. Ang atong mga silingan, ang atong mga igsuon, ang atong mga kaparintihan. Ano man, tungkol kay we are being put in the box. Especially na itong mga silingan na kanunay lang yun. Mutanaw din ka nato diha ta lamang kutob sa labing ngubo na hutong sa kapilingpan. Kung ano na kay higayon nga musaka, subject ka sa ilang duda. Kung mutubo ka, ingon dayon, pusyo siguro ni. Kung manudlo ka,
ingnon kadayon, asa siguro niyang una-una, nalisuan na siguro ni sayang mayong pangkuna-kuna. Kung mo silbi ka sa simbahan, you are subject to suspicion. Ano kahali siya no, na nagsilbi naman sa simbahan? Di ba brad? Ano kahali no, na nagliminister naman siya? Ano kahali na naglektor naman sila? We are subject to a suspicion. Nagtukmod niya na kasi na. Naman, walay positibong makita ang atong kagalingon diha sa atong isip kayo. And that's the reason why we don't grow. That's why Jesus is reminding us. So mataglagang nato sa kinabuhi, aduna tay kapasidad na makapot nato atong mga gitinguha. Labi na kayo kung gini atong iyang diha-diha. The very reason why Jesus was able to feed the 1,000 hungry crowds, He was able to raise a dead person to life, was able to heal a lot of persons because nakita niya ang positibo sa tao, kaluoy. O usap niya itong mga tao na binibisyuhan sa iyang milagro, positibo ang tanaw nila sa atong Ginoo, nga siya ang labing makagagahong sa tanan, ug siya lamang ang tinubdan sa tanang kaayo ug sa tanang milagro. Sa itong kinabuhi, kusog ta mulubot, kusog ta wampo. Pero kung walay positibong panglantaw nato sa atong kagalingon ug ang atong kasing-kasing puno sa kasina, unsa kaha ang matangan sa atong pagtuo o pag-ampo. And that's why we often complain. Now, Lord and Father, dali magyud mura diliyo kayo ang Ginoo sa akong mga pag-ampo. Nga hangtod karon wala pa nadungog ang akong mga pag-ampo. Gigubaran akong tuhod, paglakaw pagluhod, mundinhi sa simbahan. Wala ihapon madungog ang akong pag-ampo. Tubag tungod sa atong pagka-mahitason, sa atong pagka-mahitason, tungod ka na sa atong garbo o kasina sa bahay. Hinungdan usap na dili kita kahibaw o pasaylo. Tungod kaya ang garbo o kasina diha sa atong dalawahan o kasina-kasina. Mao kini hinungdan sa mga kaprendihan ni Jesus o ang iyang mga tagilungsod sa Nazareth. Wala nila nabatyagan o nakita that Jesus indeed will do extraordinary things for them, even to the point of doing miracles, because wala silang nakita positibo that Jesus indeed is the source of miracle. And to some extent, can do wonders in their life. It is because ilang gikahon si Jesus nga usa lamang kaanak sa karpentero nga walay kapasidad nga muluwas diha kanila. Dinhi sa atong kagalingon, sa atong pagtuo, hinahon ta nga sa atong pagtanaw sa atong gamahang bata. Ang Senyor sa atong dili unta naalang siya sa usa ka kahon, sa usa ka una. Kung dili atong padak-an ang atong pagtanaw niya in the infinite lungkot at Him, that He is indeed has the infinite power to subdue us, and with His love and mercy He will do that something extraordinary, even to the point of doing miracle in our lives. Kabati sa atong kinaiya, kabati sa atong pagtanaw sa atong kinabuhi, o kabati sa pagtanaw sa atong pagtuo diha kaniya tungod kay sa atong garbo o atong kasina. Let us reflect. Mining tanan na atong gibuhat kada adlaw sa atong pagpalimbasok adlaw-adlaw. Napuno ba ang akong kasing-kasing sa kanong kasina? Nadili na ako makita ang positibo na paglantaw sa akong pagtuo, sa akong kipagrelasyon, sa akong maigsoon, o sa akong isip ko sa ka-Kristiyanong Katoliko.
igsuon kung hangtod karon dala-dala gihapon nimo ang usa ka karter na mapahitason ang kasina hayat layo ka pa bihap sa gitawag o grasya o milagro sa Diyos. No prophet is not without honor except in his native place and in his own house. Naungat ka na ni Kristo tungod kay mubog ang atong pagtatapaw niya kaniya. Amen. Supplications to Santo Niño. In every need, let us come to with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations. Santo Niño, help us. In hours of loneliness, weariness, and trials. Santo Niño, help us. In the failure of our plans and hopes. Santo Niño, help us. In disappointments, troubles, and sorrows. Santo Niño, help us. When others fail us, and your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves in our tender love as our only refuge. Santo Niño, help us. When our heart is cast down by failure. Santo Niño, help us. When we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely. Santo Niño, help us. When we feel impatient and our cross irritates us. Santo Niño, help us. Always, always, in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Let us pray. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you to us who ask, the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern them, whom you do solidly establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we beseech you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love incline to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair, for your sacred infancy's sake. Hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. May Señor Santo Niño protect and bless our country with His abundance of His grace. Amen. May He guide our leaders in the path of justice and peace. Amen. May He bless His church and her endeavors. Amen. May He inspire our youth and protect our children. Amen. May He bind us to one another in His love. Amen. And may the blessings of Almighty God, the Father and the Son and the Holy Spirit come down with you and remain with you forever. Amen. The Mass has been offered. Go in peace and practice your faith, mindful that a good Christian makes a better citizen. Thanks be to God. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor!